Thinango tei bopti hai khejani nugna tongkho bini bai khe smart city se competition number 1 number 2 number 3 hnai phiaba Tripura hasteo tongnai Tripura sarongni banta khe dumping zone se ungsio obo busuk se selengma singsako bahai khlaiei bini bai khe smart city ngai man tei chini ADC bisingo khe masana phano sengya gei tamni bagai Tripura sani tongthai thai jagao thangai tauni beba kosok kusum rongno monam sarai khithariman sini Tripura sarok bolongni maikhaktung thaikhaktung eba tuisani athuk khangrai baise sini khaisigri tongo ini Tripuri khorangni mangpli norok nugui tongmani abo ongkha Mongia Kami RD block ni Gokulnagar ADC village by Manik Debarma ADC village khobja Telomora Nagar Panchayat ni optihai Mongia Kami Siminia Amorpur ungthung Ambasa ungthung Udaipur ungthung Santi Bazar ungthung bebak thayono optihai khlaino chini Tripura sani bokhrogo tokphayo kisafano hapangba antas koride saimanliya bahai khlaiei bai thangkhebleno monam sanambai kharna musungjago bini yakung kafang eba bukung tolao khe a monamno tunuiruiman phaidi smart city no tuino CM বিপ্লব কুমার দেব তামনই রক সাজাক তং जों নাইনালিয়ানো ৬২টা শহরের মধ্যে ত্রিপুরা 11 নম্বরে ভাইয়া শিলং আমাদের বহু নিচে শিলং আর আগরতলা তুলনা হতো কোনোদিন আমরা আগরতলাবাসী কল্পনা করতাম শিলংয়ের সঙ্গে তো তুলনাই করা যেতে পারে না ত্রিপুরা শিলং 28 না 29 পায়দানে পড়ে আছে ত্রিপুরা 11 থেকে দাঁড়িয়ে আছে নর্থ ইস্টে নাম্বার হয়ে গেছে Oro kok sungmung tamo bini bagi siminda smart city Tripura saroni tongthai thai khitamo dustbin da unsi abo baino joli laijak Mongia Kami ni Tripura sa tongko songtongnai lukurok sini oro je kachra tiliamura ni ba অন্যান্য জায়গা তিলিয়ামুরা যে জায়গা তংমানি কোনা কোনি যত কাছরা তুবই সাইড পাইট খিকলাইও বড় কোথায় তুবইব খিকলাইকা ফবকা মুসুক কোথায় তুবইব খিকলাই ফবকা চারদিকে নে কাছরা চিনো জায়গা মাং চিনো কাছরা চিনি তুইসাবো থাঙ্গো তুকুমা জায়গা থাঙ্গো তুই নংমা জায়গা চিনি থাবুং চিনি ও কাছরা 100 বছর তনিফানো প্লাস্টিক জীবনে গেলাইয়া ওংকাই তামসা आंनि कखाय जे टाउन सहरनि काছरा टाउन सहरनि खेबिदि हैं तामनि ग्रामे गंज तुमनाबाद टाउन सहरनि मानैनो हामियानो ग्रामे गंजनि बरखाय थैनाय टाउन सहरका उज्जलंनाय हाइसिबले कक हैं मन्त्री ताम कक सा जे स्वास्थ्य भारत आबो हायदो स्वास्थ्य भारत हैं स्वास्थ्य भारत आबो हायदा जे डेभलपमेन्ट खानि ताम जागानो टाउन सहरनि सिमि डेभलपमेन्ट खायनाय ग्रामे गंजनो खाय ताम खायनाय ग्रामे गंजनो खाय तेबो हाय खायजनायता उना सबचिनायता चिनि डिमान्ड कुनु या जों कुनु राजनीतिक बेदेक बेबो जों थंमानि गरै चिनि मक ग्रामबासि 100 हाजार हाजार बरक खायजाक 4-5टा कामिनि जों खालि नायो कासरा जाते चिनि पाराबो ता खिबि पाइथै आबो हायनो चिनि ओइमुं बा सानमुं अबनो तैनो जों तिनि ग्यादारिं गो जागा म थाइनिबो मुंसिन म गोविन्द सदर पारा एरिया होता सातमाल एरिया नि हिंजागो म ADC village बाबा ADC village खबजग म गोविन्द सदर मानिक देबरमा ADC village Telomora RD block abo phiaba kisa kormo khrang nei political be koksil sajagei kokka samania phiaba tongko song tongui tongnai lukurokni khorang se borongni bagikhe north east ni number 1 number 2 chini bagikhe dumping zone simin haida optihai dal bidal kok sumung kasaka sinai nugnai rokni bisingo norok nai tongo Tripuri khorang